Zafira Ops соли барориш 2004. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, ойначош электроника, коробкаш автомат. инҷа CD-плеер дорад. Пробег 163000 км пробег. Мультирӯл. این حالت سالن ماشین سیدینیوش لحتگیم دستان. این حالت سالن کفای ماشین. یادآور میشیم سنجی تکنیکی و اجازات مخصوصش تا سال 2022 موتور 1.8 سوزشوارش بنزین ها بنزین راسخود چنده؟ کم расходаш номаълум хусусиям мошин 1 сом яъни ҳолати мотори мошин нархи мошин 80000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 32 43 сечка элеганс соли барориш 95 айчи боя бо یعنی نمودی بیرنه ماشین دستان رایگان دکار رایگان یعنی نمود از کفای ماشین حاضر هی کفاشند زدنی کاملشان بودند از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. های دوستان عزیز داخلی سالن و این دو CD NV پیش باگریف CD 4 الکتروپاکت коробкаш автомат титроник و اینجا CD پلیر دارد سنتر زماگ مانیتور پرابیگ 362000 کیلومتر پرابیگ. دوستان باز یک چیز قید کرده گذارم تمامی که ما خدمت رسانی میکنیم همش رایگان حاضر این امکم هم دیده یوتیوب انده های گوسن پلان نیست گوساسیان یعنی لوکام دارد. همین نمودی حالت سالن کفای ماشین. موتور 1.8 سوزشوارش گاز بنزین گازی یورو 4 راسخود چنده؟ گازگیری چنده میگردد داتگیری؟ 10 گازگیری 80 کیلومتر میگردد. و این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 40000 سومون با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 818 89 71. تویوتا کرولا ورسو سال برورش 2006. ماشین گشتگی دستان کانی بادام با گشتگی یعنی 4 پهلوانیکای پیش یعنی نمودی بیرنه ماشین. نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. کفاشندی هم 4 پهلوانیکای کفا. داخل سالن 4 الکتروپاکت سنتر زماگ коробкаш механика اینجا CD پلیر دارد رویلوش لیفت کلیتاش ستاپ ستارت پرابیگش 176000 کیلومتر پرابیگ مولتیرل دوستان عزیز. این باز دو CD نوی پیش باگریف CD نی این حالت سالونی کفای ماشین CD نیوش لحتگی دوستان. موتور 2.2 سوزشوارش دیزل راسخود چنده؟ راسخودش 7 لیتر کلی 100 کیلومتر میگردد. یعنی حالت موتوری ماشین
нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 943 22 21 92 638 79 12 ВАЗ 2106 соли барориш 2005. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика CD-плеер дорад. Пробег 65000 км пробег. این حالت سالن ماشین حالت سالن قفای ماشین موتور 06 سوزشوارش گاز بنزین راسخود چند تا کو راسخود 10 تا کدی 10 تا گاز کدی 80 تا میگرده راسخودش 10 تا گاز کدی 80 کیلومتر میگرده. این حالت موتور ماشین нархи мошин 23000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 774 66 78. Chevrolet Cruze соли барориш 2010. یعنی намуди бернаи мошин дӯстони азиз. یعنی намуд аз қафои мошин 4 паҳроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначаҳош электроника, коробкаш автомат, сиденияҳои пеш гарму хунук, сентр замок, монитор дорад, CD-плеер дорад, стоп старт, пробегаш ҳозир мефаҳмем. мултирол, рӯлош лифт, кодаши гифтаги хусусия ҳозир мефаҳмем. ако яба пробегаши нишон тид чи пеше тидо хи чи неде ҳозир пробегашам мегӯем дӯстони азиз. این حالت салони қафои мошин. сиденияш кожини. боз люкам дорад. пробегаш 87000 км пробег дӯстон. мана мотор 1.8 екатек, сӯзишвориш бензин. расход чанде? расходаш номаълум. нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 702 00 00.